आज ही बजाली जिला आरोग्यपुरा सबो अधिकारी एंड पर्सनल अनुष्ठित हुए इतो तिरंगा मार्च यात्रा कोरिस है टाउन मार्च तो करिस है ये तिरंगा मार्च यात्रा उद्देश्य हो जे हमार सबों का माध्यम ये तो देशभक्ति राष्ट्रीय एकता और हमारा देशों प्रति जो गर्व और भावना है एक तो प्रकाश हो रहा हो ये स्वाधीनता दिवस और गुरुत्वपूर्ण उपलक्ष्य हमार एका उद्देश्य हो जे हमार दिमान स्वाधीनता संग्रामी होकलो जी बलिदान करिस है जी त्याग करिस है देशों कारणे ये कारणे हम श्रद्धेपूर्ण स्मरण करिम एंड धन्यवाद जनाम और इस स्वाधीनता उपलक्ष्य मैं सकलो अहोमवासियों देशवासियों बजाली डिस्ट्रिक्ट जिलावासियों मैं सबों के आंतरिक उपेक्षा ज्ञापन करिसु और मैं आशा करूं सबों के आग बढ़ाए हर घर तिरंगा यात्रा अभियान चलाबो लागे और हमारे देशभक्ति जो भावना आसे देशों प्रति गर्व भावना आसे इनमें सब योगदान करो और हमारे देशर प्रगति विकासर कारणे सब योगदान करो। আপোনালোকে জানে যে সপ্তাহ জোৰা আমি 9 আগষ্টত আৰম্ভ কৰিছিলো 17 আগষ্টলৈকে হৰ ঘৰ তিৰংগা কেম্পেইন চলি আছে আমাৰ। সো আজি আমি বজালী পুলিচ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ভাবিলো এই তিৰংগা ৰেলীটো উলিয়াম আৰু ৰাইজক আমাৰ উদ্দেশ্য এই যে ৰাইজক সজাগতা ৰাইজৰ মাজত সজাগতা আনিবৰ কাৰণে যে ধৰক আজি ৰেলীটো উলিয়াইছো ঠিক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকখনত। সো ৰাইজৰ মাজত নিজৰ দেশপ্ৰেম থাকিব লাগে সেইকাৰণে আজি আমি ভাবিলো যে টাউনৰ মাজেৰে এটা ৰেলী উলিয়াও। সো পুলিচ প্ৰশাসনৰ আটাইখিনি বিষয়া কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ সব এমপ্লয়ী ওলাই আহিছে আৰু ৰাইজৰ মাজত সজাগতা এটা ক্ৰিয়েট কৰিব খুজিছো যে নিজৰ যিখন তিৰংগা এই তিৰংগাখন আমাৰ কিমান মৰমৰ, আমি কিমান এখনক শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে আৰু আজি ভাৰত স্বাধীন হোৱা প্ৰায় 80 বছৰেই হ'ল। অহাকালি আমি 80th ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে চেলিব্ৰেট কৰিম। সো তাৰ প্ৰাকখনত আমি এইটো ৰেলী উলিয়াইছো ৰাইজৰ মাজত সজাগতা।